dance pagsunod na ako. Yay! Thank you guys of your thoughtfulness. Thank you for this. Happy hearts to everyone. Happy Hearts Day. Happy Valentine's Day. Happy Hearts Day everyone. So, pag-abot na kayo ng buntag, it is given to me by one of my teachers in Quezon IS. And so this one, dili siya magpa-mention. So gihatag niya sa ako sa entrance sa gate. No need to mention. It's an external stakeholders. Dili siya magpa-mention. And this one is given to me by my inaanak, si Grace Lee Flor Ayuno. And so actually, this one is from Jurgen Holiesa. Thank you so much, guys. Happy Hearts Day again. Unang, magpalaban ka sa fire para magparasyon ta og tubig. Magparasyon ta og tubig. Brown out or power interruption, wala may mga kuha na akong silangan o kung mga standby generator. Pero, if in case you have the means, no, Happy Valentine's Day, Mom! Turon. Kita'y magpakaon siyang katao. Uwa ganyan, lutuon. Lutuon na kayo pakaon. Lutuon ko ano. Ulat? Danggit, ma'am. Ha? Danggit. Sasunod ko pa apil tag bulan. Bulan ato ipanood ko. Naimas ato bilay. Yan nga imas. Dali na sila. Ito ha. Duty pa man daw sila. Initiate na sila ang mga. Picture sa gawas. Happy Valentine. Ngit-ngit lagi. Dito sa gawas. Nalagi pa light-light ng Kamang Lisa. Okay, special man sila. Hoy, pabicture natin niya, eh! Awa mo kayo, magpapicture niya! Udah na lagi. Yay! Thank you, thank you. Grade 11 eh? Oh. I'm Emma. Hi guys! Happy Valentine's Day! Guys, na ako ipakita sa inyo ha. Flex na ko ang akong regalo from one of the teachers of Maclambing Integrated School. Ano ang iyang regalo sa ako. Thank you, Audrey, for your thoughtfulness. Thank you for the love. It's Victoria's Secret. Thank you for this, Ma'am Audrey. Happy Hearts Day.
Hearts Day, Georgine. Thank you for the love. Happy Hearts Day, Wesley Flor Dalaga, may inain. Happy Hearts Day, Lolita Graham. Thank you for this. Happy Hearts Day, everyone. Thank you for this.